تعالى حق حمده، وصلي وسلم على رحمة الله العالمين، سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، والصلاة والسلام تبارك ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. إذا أيها الأحباب الكرام، ما زلنا مع الآية السابعة من سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on est toujours avec le dernier verset, septième verset du chapitre Fatiha, l'ouverture. Alors, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, ceux à qui tu as comblé les bienfaits, ni ceux qui ont couru ta colère, ni les égarés. وما زلنا مع التفصيل في قوله سبحانه وتعالى أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. ما زلنا نستلهم أسرار القرآن الكريم في مجمله في هذه الآية، وذكرنا إلى حد الآن صنفين. قلنا بأن الآية 69 من سورة النساء تفصل الذين أنعم الله عليهم في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. فذكرنا النبيين والصديقين، نقف اليوم عند الشهداء كمثال ونموذج لمن أنعم الله عليهم. Alors on essaie toujours de bien détailler ceux à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a comblé ses bienfaits, sa faveur. On a vu que ce verset, il est interprété par un autre verset du chapitre Les femmes, où Dieu subhanahu wa ta'ala nous a détaillé à qui subhanahu wa ta'ala a comblé ses faveurs et ses bienfaits. En nous disant, celui qui obéit à Allah et son messager sera avec ceux à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a comblé ses faveurs ou ses bienfaits, parmi les prophètes, les martyrs, avant les martyrs, les véridiques, les martyrs et les pieux. On a vu jusqu'à maintenant les prophètes et les véridiques. On va s'arrêter aujourd'hui avec les martyrs comme exemple que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donné, à qui il a accompli ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala أيها الأحباب الكرام أنعم على الشهداء الصديقين والشهداء، وأنعم الله سبحانه وتعالى على الشهداء لما أبذلوه من تضحية فيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من النعم. ما أنعم الله به عليهم إلا لأنهم استرخصوا في سبيل الله النعم التي أنعم الله بها عليهم في الدنيا. لذلك القرآن الكريم يعرض علينا نوعا من المقايضة ونوعا من الصفقة مع الله سبحانه وتعالى. كثير من النعم أنعم الله بها علينا في هذه الدنيا. ذكرنا من أعظم النعم نعمة الإيمان. ذلك من تشبع بنعمة الإيمان فكل نعمة بعد نعمة الإيمان ستصب في طريق الإيمان، ومن لم يتشبع بنعمة الإيمان فكل نعمة ما عدا الإيمان ستكون وستحدث خللا في هذا الإيمان، لأنها لن تسخر باسم الإيمان. لذلك فالشهداء إنما أنعم الله عليهم تلك النعمة الدائمة في الآخرة، وذكرهم لأنهم استرخصوا أعز ما لديهم في هذه الدنيا مقابل لقاء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول لنا ويعرض لنا حتى نكون في سلك هؤلاء. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني الله سبحانه وتعالى يعرض علينا أن يشتري منا النفس والمال، وأعز ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا النفس والمال. فالله سبحانه وتعالى يعرض علينا هذه المقايضة، التجارة. اعطوني أنفسكم، استرخصوا يعني أنفسكم وأموالكم في سبيلي وسأعطيكم مقابل ذلك الجنة. لذلك فإن الشهداء إنما وصلوا إلى هذه المرتبة لأنهم استرخصوا النفس والمال. الشهيد المعروف عندنا نحن عادة هو الذي قتل في سبيل الله، الذي مات في ساحة الجهاد. Alors les martyrs, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de faveur? Parce que tout simplement, ils ont sacrifié ce que Dieu subhanahu wa ta'ala leur a donné comme grâce ici-bas. Pour ça, il faut qu'on se rappelle toujours, on avait déjà dit que la meilleure grâce que Dieu subhanahu wa ta'ala peut accorder à un parmi ses serviteurs, c'est la foi, c'est l'iman, c'est la croyance en Dieu. Parce que quand la personne il a la croyance en Dieu, toute grâce suivra cette croyance, et le chemin de cette croyance et toute grâce que Dieu subhanahu wa ta'ala peut lui donner après, les biens, l'âme, les enfants, la science, tout cela suivra le chemin de la foi. Wal'iyad billah, hein? Quand la personne n'a pas de foi, les grâces que Dieu subhanahu wa ta'ala peut lui donner, ses ni'am, les biens, l'âme, tout cela, il peut dévier de la foi, wal'iyad billah, parce qu'il n'y a pas de guide. Et le meilleur guide, c'est la foi. Alors les martyrs, ils ont vendu à Dieu subhanahu wa ta'ala ce qu'il leur a donné. Ils ont rendu leur âme et leur bien quelque chose futile devant la face de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils ont sacrifié leur âme et leur bien dans le sentier de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, nous, à être parmi ces gens-là, en nous disant dans le chapitre Tawbah, le repentir, Dieu subhanahu wa ta'ala a acheté des croyants leur bien, leur âme et leur bien. En contrepartie, le paradis. Alors tu donnes à ton Seigneur ton bien, et tu donnes à ton Seigneur ton âme, en contrepartie tu auras le paradis. وهنا أفتح قوس أيها الأحباب الكرام لكي نتمعن في هذه الآية لأنها ستعطينا إشارات مهمة في معرفة المقصود. الشراء الذي أراد الله سبحانه وتعالى هنا، وهذه الصفقة اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مقابل الجنة. ما هو العوض؟ العوض هو الجنة. طيب، أولا مفهوم الشراء هنا ليس بالضرورة أن يكون الجهاد في سبيل الله. نحن مع كامل الأسف نفهم الجهاد في سبيل الله فهما مغلوطا. والجهاد في اللغة جاء من الجهد أو الجهد، الجهد أو الجهد، وهو استفراغ الطاقة لإدراك الشيء، والجهد أو الجهد استفراغ الطاقة لإدراك شيء معين، هذا هو المجاهد. إنما أطلق عموما حينما يكون الإنسان مجاهد، يعني يدافع عن حوزة الدين وعن كذا. وفي حينما نقرأ القرآن، كله يقرأ القرآن، وأي آية ما شئتوا في القرآن لن تجدوا الجهاد بمعنى القتال في كل الآيات، إنما ستجدون الجهاد بمعنى المقاتلة. وفي اللغة فرق كبير بين القتال والمقاتلة. القتال هو أن تقتل، المقاتلة وأن تدافع عن نفسك فتقاتل من يريد أن يقتلك. هذا فرق. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقاتلوهم حيثما ثقفتموهم، يعني مش واقتلوهم. يقول سبحانه وتعالى واقتلوهم حيثما ثقفتموهم، وقاتلوهم. والمقاتلة بهذه الصيغة قاتل ليس بمعنى قتل. قتل c'est tuer. Muqatala c'est de se défendre contre celui qui veut te faire du mal. Là, c'est une grande différence. C'est pour ça c'est le fait de faire l'effort. Jihad, ça vient de l'étymologie du jihad, c'est le fait de faire l'effort pour
pousser le mal de celui qui veut te faire du tort. Pousser le mal de celui qui veut te faire du mal. C'est cela le but. Sinon, ستجدون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أبرياء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرنا الإسلام بقتل الناس الأبرياء. إذا فلا بد حينما نتحدث عن المقاتلة أن يكون هناك عدو يريد أن يحدث لك ضرر فتقاتله. Alors quand on médite, on lit dans l'islam, l'histoire de l'islam, les prophètes, on ne trouve jamais le mot jihad qui veut dire tuer, assassiner. Non, pas du tout. Jihad, c'est le fait de faire un effort pour pousser le mal d'autrui. Et quand on lit le Coran, on trouve toujours le Coran nous dit, c'est battre l'ennemi qui veut te battre. C'est pas tuer l'ennemi. والدليل على ذلك خير من طبق القرآن على وجه البسيطة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Le meilleur exemple qui a été un Coran qui marchait sur terre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il avait compris le djihad avec ce sens-là de tuer, alors il va tuer les juifs, les chrétiens, les athées qui sont à Médine à son époque. بل أكثر من ذلك. القرآن الكريم يقول لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Si un parmi les associateurs te demande l'asile, accorde-le-lui jusqu'à ce qu'il entende les versets de Dieu et emmène-le vers l'endroit de sa sécurité. Un associateur te demande l'asile. واحد من المشركين جاء قال لك أنا مظلوم من طرف مشركين آخرين يريدون أن يقتلونني وأنت دخل إلى دار الإسلام، عليك كنبي وكقائد البلاد أن تحميه، ثم أسمعه من القرآن الكريم، ادعو إلى الإسلام، فإن أبى فأبلغه إلى المكان الذي يحس فيه في الأمان ولا ترغبه على الإسلام. هذا مفهوم الجهاد، هذا مفهوم في سورة الممتحنة، هذه في سورة التوبة التي ذكرناها آنفا، وين أحد من المشركين. في سورة الممتحنة الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شوف، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، شوف لم يقاتلوكم، الله لا ينهاكم يعني أن تكونوا معهم في معايشة، أن تعيشوا في سلم معهم، ثم قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر استعمل الله سبحانه وتعالى في العلاقة بيننا وبينه، في العلاقة بيننا وبين والدينا، وفي العلاقة بيننا وبين من يعايشنا بالسلم. ما داموا لم يقاتلوكم، لم يمنعوكم مقاتلة بأن تمارسوا دينكم، ولم يخرجوكم من دياركم، أن تكونوا معهم من الأبرار ومن المقسطين العادلين. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous empêche pas, ne nous défend pas, ne nous interdit pas d'être bienfaisants et juste vis-à-vis de ceux. والإمام الرازي في قوله تعالى الذين اسم الموصول قال كل الملل والنحل. الذين هنا اسم الموصول ceux. Il a dit l'imam Razi ceux dans toute différence religion et toute race, on peut dire, quelle que soit sa religion, tant qu'il ne t'a pas empêché à exercer ton culte, il ne t'a pas chassé de mort, il faut que tu sois bienfaisant et juste vis-à-vis de lui. Et Dieu aime les justes. لذلك ينبغي أن نغير مفاهيمنا في بعض الأحيان، لأنه يسقط الأبرياء وتكون الفوضى في الدنيا باسم الجهاد، وهذا غلط ولا غير. هذا أمر، نقطة، أغلق القوس الآن. النقطة الثانية التي ينبغي أن نفهمها في مسألة الشهيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن الشهيد في الإسلام ليس فقط الذي مات حتى في ساحة المقاتلة. ذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهداء أمتي قليل. حينما سئل عن الشهيد الذي يقاتل في سبيل الله قيل له من الشهيد؟ حينما سأل في معنى الحديث النبي سأل الصحابة قال لهم من الشهيد من أمتي؟ قالوا الذي قاتل في سبيل الله. قال إذا شهداء أمتي قليل. وجاء في روايات كثيرة في رواية البخاري ومسلم أن الشهداء 5، فذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم المبطون شهيد، والمرأة التي ماتت بحمل شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والمتردي شهيد. فقال في هذا، وذكر في أحاديث أخرى غيرها وصاحب ذات الجنب شهيد الذي مات بمرض في جنب.
المطعون هو الذي مات بالطاعون، هذا شهيد في سبيل الله. المبطون الذي مات بمرض البطن، انتفخت بطنه أو فيه مرض في بطن فمات بسبب ذلك المرض. وهذا حال قال الإمام ابن حجر رحمه الله: كل مرض فيه الإنسان وأجهد فيه حتى مات فهو شهيد. هذا المرض الذي نسميه الآن نحن مرض العصر، هذا طاعون العصر الكونسير، هذا من مرض به على قياس الإمام ابن حجر فهو شهيد، لأنه أجهده حتى مات فهو شهيد. والغريق شهيد، وخاصة كما قال ابن تيمية حينما سأل قال: إذا كان التاجر قد غرق وكانت تجارته في غير معصية الله، أو الإنسان تاجر ومات في البحر أو ركب البحر وكانت سفره في طاعة الله فغرق فهو شهيد. وصاحب الزلزال شهيد، الذي مات في الزلزال وكان على إيمان وإحسان وكان تقيا وكذا فهو شهيد. والآن هذه حوادث السيارات الآن وحوادث الطائرات كلها تدخل في المتردي الذي وقع من الفوق إلى التحت بغير أن يكون له سبب، أن تكون لا يد في الحادث فهو شهيد. إذن فتكون الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام النووي: إن الله سبحانه وتعالى أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأغلب مؤمنيها يموتون شهداء ولو لم يموتوا في ساحة الحرب. Alors le martyr aussi, il ne faut pas comprendre que le martyr c'est seulement celui qui est mort dans le champ de la bataille. Déjà il faut comprendre le champ de la bataille dans ce sens-là. Aussi le prophète, quand il a interrogé ses compagnons qui est le martyr dans ma communauté, il a dit: c'est celui qui est mort dans le champ de bataille. Il a dit: alors les martyrs de ma communauté ils sont minoritaires, ils sont peu. Et il leur a écouté: les martyrs de ma communauté c'est plus que cela. Tous ceux qui sont morts à cause de la peste, Taoul, ça s'appelle la peste, et tous ceux qui sont morts à cause d'une maladie du ventre, c'est un martyr. La femme qui est morte à cause de son bébé, il est enceinte et à cause de son accouchement, au moment de son accouchement, ou bien au moment où il était enceinte, il est mort à cause de ça, c'est une martyr. Et celui qui est tombé du haut vers l'en bas, quelle que soit la cause, ce qu'on voit là maintenant, les accidents des avions, les accidents voilà, le tremblement de terre, tout cela c'est des martyrs. Et celui qui s'est noyé dans la mer. Et surtout, comme il a dit l'imam Ibn Taymiyyah, c'est son voyage, il est en voyage licite. En commerce ou quelque chose comme cela, il est parti visiter quelqu'un de sa famille, il est parti pour chercher la science, et il est mort en étant dans la mer, il s'est noyé, celui-là, sans qu'il participe avec une cause ou une erreur de sa part, hein, ou bien il a fait exprès. On ne peut pas dire à celui qui roule 160 dans un chemin où on roule 120 et il a fait un accident, on ne va pas lui dire c'est un martyr. Entre parenthèses, à ce moment-là, c'est à Dieu de le juger. Mais là, il a fait une erreur en lui-même. الإنسان الذي يسير 160 درجة في الطريق الذي حدده القانون ب 120 فكان السبب في الحادثة هو هذا، وقد توقف فيه العلماء إنه هو يدخل في قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Alors regardez les martyrs. لذلك قاس على الإمام بن حجر. الإمام بن حجر il a dit: toutes les maladies d'aujourd'hui qui n'ont pas été avant, comme le cancer, aujourd'hui, la personne qui est malade d'un cancer, il est atteint d'un cancer, il est mort après un effort, après, comment dirais-je, une peine de souffrance, celui-là aussi c'est un martyr par rapport à cela. Mais il faut toujours rester dans le, comment dirais-je, la foi et l'iman jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala après la mort après le إذن فيكون إذا أحباب الكرام إذا الشهيد وجه الشاهد في ذلك هو ماذا؟ هو أنه استرخص نفسه وماله في سبيل الله. Il a sacrifié ça veut dire son âme et ses biens dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك فإن استرخاص النفس في سبيل الله هي كيف يمكن الإنسان أن يبيع نفسه لله بدون أن يموت في ساحة الحرب؟ يموت في فراشه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يموت، يقول في معنى الحديث: قد يموت المرء في فراشه وهو في سبيل الله. وفيها كذلك في رواية أخرى: من مات دون ماله فهو في سبيل الله، ومن مات دون عرضه فهو في سبيل الله، ومن مات دون أهله فهو في سبيل الله. Celui qui est mort en défendant ses biens est un martyr. Celui qui est mort en défendant son honneur est un martyr. Celui qui est mort en défendant sa famille est un martyr.
طيب هذه لذلك نجد الحمد لله هذه الأمة رحمه الله سبحانه وتعالى بهذه الخصال. ولكن أحباب الكرام لكي يدخل الإنسان في سلك الشهداء في سبيل الله والعارفون بالله يقول الصالحون ليس من الصعب أن تموت في سبيل الله، إنما من الصعب أن تعيش في سبيل الله. أما أن تموت في سبيل الله بالمعنى العادي هكذا، يعني في جهاد أعلن رئيس الدولة الجهاد ورحت ومت، هذا سهل. ولكن أن تعيش في سبيل الله هو صعب. إن هناك بذل الجهد لكي تجعل هذه النفس وأنت عندك الصحة وعندك المال، وهذه النفس تسترخصها في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. C'est pas difficile d'être un martyr, dans le sens de, il y a un champ de bataille, l'émir de la Ummah a annoncé qu'il y a un ennemi qui va nous attaquer, il a annoncé, et on participe et on mord dans le champ de la bataille. Ça c'est facile, parce qu'il suffit de sortir et voilà, et défendre comment dirais-je, mais de vivre dans le sentier de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est difficile. Parce que ça demande du temps et ça demande un effort multiplié. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu maîtrises ton âme, que tu sois dans le sentier de Dieu subhanahu wa ta'ala. أن تكون نفسك أنت في سبيل الله وأنت تتمتع بالصحة. Malgré que tu es en bonne santé, tu as des biens, tu as la richesse, et ton âme, tu l'as éduqué pour qu'il soit dans le sentier de Dieu. C'est ça, vivre في سبيل الله. لهذا الله اشترى هنا بمعنى مش أن تقتل نفسك، لا، أن تجعل نفسك لله، أن تجعل مالك لله، مش أن تعطي لله. يعني تجي المسجد وتعطيهم كل ما عندك، هذا هو في سبيل الله. لا، ليس هذا هو في سبيل الله. وتدع أولادك في فقر وتدع نفسك في فقر، ليس هذا. ولكن أن لا يغريك مالك وتأخذه في سبيل الله في وجه الحق وتعطيه في وجه الحق بدون إفراط ولا تفريط، فتعطي لكل ذي حق حقه في مالك وفي نفسك. هذا هو في سبيل الله. Le fait, c'est pas le fait de donner tous tes biens à la mosquée. On va construire une mosquée, tu as 30 000 euros dans la compte, tu signes un chèque de 30 000 euros, tiens, à l'association pour construire là, et après tu restes là, comme ils disent. Non, c'est pas ça, fi sabilillah. Mais quand tu as ces biens, tu sais que pour les gagner, tu les gagnes dans un chantier licite. C'est pas illicite. Et quand tu les dépenses en équilibre. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أمة القوامة، أمة الوساطة. Ceux quand ils déposent, ils sont pas avares, ils sont pas non plus des gaspilleurs. Ils sont entre les deux. لذلك حينما رأى الصحابة رضي الله عليهم رجل يتبختر في مشيته، رجل يعني مش يفتخر بنفسه هو صحابي، ولكن مشيته هكذا، مشية القوة ومشية الكذا، لا ليس مسرعا وليس مبطئا، ولكنه يمشي بتبختر كما قال. فقال الصحابة يا ليتها كانت مشية في سبيل الله. الصحابة لما رجع قال يا ليتها تكون هذه المشية تكون في يعني أمام العدو وما كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى يعني إذا كانت هذه المشية لإعالة والديه وأولاده فهي في سبيل الله. الإنسان الذي يخرج من بيته بقوة وبنشاط لكي ويجتهد لكي لا يدخل إلى بطن والديه وأولاده حراما فمشيته في سبيل الله. Quand les compagnons ont vu quelqu'un qui marchait fort, qui marchait avec une honnêteté, il est fier de lui. Et les compagnons ont dit, hélas, c'est cette marche est dans le sentier de Dieu. Et le prophète, il a incliné vers le bon sens. Il leur a dit, celui qui marche même comme ça, et pour nourrir ses parents, et pour nourrir ses enfants, sa marche est dans le sentier de fi sabilillah. لهذا إذا خرج الواحد منكم إلى عمله فليخرج نشيطا وليتحرى الصدق في عمله فهو في سبيل الله حتى يرجع. لا ينبغي أن يكون الإنسان يجل نعمة الله، ومن بين أن يجل الإنسان نعمة الله التي أعطاها أن تجل صحتك التي أعطاك الله ولا تستعملها في طاعة الله. Il ne faut pas rendre humilier. Il ne faut pas humilier ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donné. Dieu t'a donné la science, t'a donné la force. Alors utilise-la dans le bon sens. Pourquoi?
Parce que tu sais que je ne veux pas que mes parents tendent la main autrui. Je ne veux pas laisser mes enfants dans le besoin. Alors l'effort que tu fais, regardez, toujours il y a l'effort. Mujahada, l'effort que tu fais, je donne les sabiles. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الكال من عمله إذا رجع إلى بيته يرجع مغفورا له. Celui qui travaille avec son effort, en revenant chez lui avec la fatigue, cette fatigue, c'est une cause que Dieu subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. لهذا أحباب الكرام الإنسان أن يسترخي نفسه وماله ليس فقط بالمعنى الذي نفهمه نحن، رغم أن الذين جاهدوا في سبيل الله لحماية الدين والوطن والعرض وكذا الأمة هذا في مقام عالي، ولكن كذلك على الأقل الإنسان أن يمني. وكثير من الناس يمنون أنفسهم بالجهاد بمعنى الجهاد في الصح وليس قتل الأبرياء وكذا. Ceux qui ont toujours l'espoir de mourir autant que martyrs, et le martyr, comme je dis toujours, c'est pas de tuer les innocents, c'est pas de s'exploser dans les métros et de tirer comme ça dans la folie dans les innocents. Ça n'a rien à voir avec notre religion. Là, il faut que ce soit clair. C'est pas pour satisfaire le gouvernement français ou l'association telle que là. Non, pas du tout. C'est pour satisfaire notre Dieu, c'est notre religion qui dit cela. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tué des innocents, quel que soit le cas. Mais il faut vivre dans cet esprit-là. Est-ce qu'on est prêt à donner à Dieu subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous a donné? Contrepartie, إذا لماذا سيعطينا الله سبحانه وتعالى نعمة أحسن من النعمة التي أعطانا؟ نعمة النفس والمال سنسخرها في سبيل الله في الأرض، وسيعطينا الجنة. وماذا يوجد في الجنة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم. وإيش كاين في الجنة هذه؟ ماذا يوجد في الجنة؟ الجنة فيها كذلك المال والنفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي. هذه النفس الله سيرجعها بصفات أخرى. والمال إيشنا؟ إن للمتقين جنات وكذا وسرر وهذا مال سيدي بها. ولكن ما الذي يميز نفس الجنة ومال الجنة ونفس الدنيا ومال الدنيا؟ كيف نميز الآخر عن الآخر؟ بشيء واحد، والدوام. نفس الدنيا ومال الدنيا زائل، ونفس الجنة ومال الجنة أبدي خالد فيها. فانظروا إلى معيار المقايضة مع الله، كيف الله سبحانه وتعالى كريم فيقول أعطوني ما أعطيتكم الزائل لكي أعطيكم مقابله الدائم. Regardez Dieu subhanahu wa ta'ala comme il est généreux avec nous. Il nous dit, je vous ai donné votre âme et vos biens qui seront déterminés un jour ou l'autre, qui sont limités. Tu as 60 ans, tu as 80 ans, tu as 100 ans, tu vas mourir. Tu as tes biens, tu as la richesse un jour ou l'autre, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que ni l'âme ni de bien. En contrepartie, il va nous donner le paradis. Qu'est-ce qu'il y a au paradis? C'est l'âme. Il est bien aussi. L'âme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala va dire à cette âme, reviens dans le corps, et Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne un autre corps avec d'autres qualités, d'autres caractéristiques, ainsi de suite. Il est bien, c'est quoi les biens? C'est les châteaux, c'est les délais, c'est les montures, c'est beaucoup de choses. C'est du bien aussi. Mais c'est quoi la différence entre l'âme et le bien du paradis et l'âme et le bien des ébats? C'est l'éternité. Oui, plus que tant que c'est éternel, il n'y a pas de fatigue. Si Allah subhanahu wa ta'ala, l'âme des Séba et le bien des Séba, ils sont limités. Ça part un jour. L'âme de l'au-delà et les biens de l'au-delà, éternels. Alors regardez Dieu comment il est généreux. Il nous donne, il nous dit, donnez-moi ce qui est illimité, je vous donne ce qui est... donnez-moi ce qui est limité, je vous donne ce qui est illimité, ce qui est éternel. Al-Maghboun, من فاتته الصفقة. المغبون، شنو هو المغبون؟ المغبون هو اللي يشتري هذا القنبلة ب 5 ريال، 5 euros. Le maghboun dans la religion, je parle pour finir. Le maghboun c'est quoi? يعني المغبون يقال في التجارة. هذا رجل مغبون. Le maghboun, je l'explique. Le maghboun c'est quelqu'un qui a acheté ce gobelet à 5 euros. Il a dépensé dans le transport 2 euros, ça fait 7 euros. Il a embellé, il a dépensé beaucoup de choses pour le mettre dans une vitre, pour faire la publicité. 2 euros, ça fait combien? Ça fait 9. Et il a vendu à 7 euros. C'est ça le maghboun. Ça veut dire quoi? Il a perdu l'argent, il a perdu l'effort, il a perdu le temps.
Alors pour ne pas perdre ni l'argent, ni l'effort, ni le temps, et c'est pas parce que ça va partir. Alors, signe avec Dieu subhanahu wa ta'ala le contrat. Et vends ton âme et tes biens. Dans le sens qu'on venait de dire. C'est celui-là le martyr. Et c'est celui-là que Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui-là qui gagnera les bénéfices au-delà. سأل عليه قدير الفقه وياكم من الخير من رشاد السبب وجعلنا من عباد الصالحين والمصلحين ربنا اياك سالنا ولحسانك تعرضنا فاغفرنا وارحمنا وتب علينا التوبه الرحيم. احد الاخوان يسالوا عنده مريض يسال سبحانه وتعالى ان يشافيه اللهم اشفيه انت الشافي لا شفاء الا شفاك شفاء لا يغادر سقما وشافي مرضى المسلمين في كل مكان وعافي مبتلى المسلمين في كل مكان وارحم موتى المسلمين في كل مكان انك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله.